Bersambung acara kelima Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Habibah Nurul Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadli dil ula. Ya ayyuhal ghath assalamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Para bapak ibu khadimul wahidiyah tingkat kabupaten, kecamatan, desa serta imam-imam jamaah yang kami hormati, hadirin hadirat mujahidin wal mujahidat, adik-adik remaja dan kanak-kanak yang kami cintai, khususnya para kaum ibu-ibu yang berbahagia. Dan tak lupa kepada protokol yang kami taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelenggarakan mujahadah dan memohon bersama-sama seluruh pengamal wahidiyah sekecamatan Ceper. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga diberi manfaat dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghauthu hadaz zaman wa awanihi wa sayri ahbabillahi radhiyallahu anhu, hingga diberi kemanfaatan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami hormati, hal tangis dalam mujahadah. Menangis adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis adalah merupakan gejala peristiwa kejiwaan. Setiap manusia pernah mengalami menangis, baik ketika bayi, ketika masa kanak-kanak, ketika menjadi remaja,
ketika sudah menjadi orang tua, bahkan sudah nenek-nenek pun bisa menangis. Motivasi menangis itu bisa terjadi dari berbagai macam sebab. Tangisnya bayi merupakan bahasa untuk memberitahukan keadaan dirinya dan apa yang dibutuhkan. Lapar, haus, badan tidak enak, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya bahwa tangis bayi sampai umur 4 tahun adalah merupakan istighfar, permohonan maghfirah atas dosa-dosa kedua orang tuanya. Jelaslah bahwa dorongan menangis itu datang dari dalam diri orang yang menangis sendiri, karena adanya sentuhan jiwa atau rangsangan batin yang tidak bisa diada-adakan atau dipaksakan dari luar tanpa adanya sesuatu yang merangsang menyentuh ke dalam jiwa. Begitu juga kita tidak dapat memberhentikan orang yang sedang menangis begitu saja. Di dalam mujahadah wahidiyah banyak kita jumpai dan bahkan sering kita sendiri mengalami menangis. Namun bagaimanapun keadaannya, kita harus bersyukur alhamdulillah bahwa tangis yang terjadi di dalam wahidiyah adalah tangis yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tangis di dalam wahidiyah tidak menangisi soal harta atau apa saja yang bersifat material. Motif tangis di dalam wahidiyah dapat terjadi dari bermacam-macam faktor. Antara lain, tangis karena ada sentuhan jiwa yang halus, sehingga merasa penuh berlumuran dosa, penuh berbuat kedzaliman, merugikan orang lain dan masyarakat, dan sebagainya. Merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdosa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdosa terhadap orang tua, terhadap anak dan keluarga, terhadap guru, terhadap pemimpin, terhadap bangsa dan negara, terhadap perjuangan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain lagi karena adanya sentuhan batin berupa syauq dan mahabbah, rindu dan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tangis karena kagum melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat sifat jamal dan kamal Allah Subhanahu wa taala. Terenyuh, tergores hatinya melihat kasih sayang dan jasa serta pengorbanan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para umat. Tangis yang ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang banyak dilakukan oleh Nabi, mulai Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sampai junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam setelah dikeluarkan dari surga menangis selama 100 tahun non-stop, menangisi meratapi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanggar larangan Allah agar tidak mendekati buah khuldi waktu di surga, menangis bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan untuk diri kita, Bapak Ibu. Itu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Pertama, beliau adalah seorang nabi, dan kedua, beliau hanya melakukan kesalahan 1 kali saja di surga, menangis 100 tahun non-stop. Sedangkan kita berbuat dosa
Tidak hanya satu, dua, tiga kali, melainkan berpuluh, beratus, beberapa ribu kali. Bahkan tidak dapat dihitung. Namun berapa lama kita menangis, meratapi dosa, bertaubat, memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akui dengan jujur, dan mari sekarang juga kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, orang yang paling bening hatinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah orang yang paling banyak menangis ketika putranya meninggal. Beliau tak kuasa menahan air matanya. Begitu pula ketika istrinya Khadijah radhiyallahu an dan pamannya Abu Thalib wafat. Akan tetapi tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak lagi ketika beliau sudah berkonsentrasi munajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika hari bertambah larut, beliau sendirian. Saat itu beliau mulai menghadapkan wajah, pikiran dan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata beliau tak sanggup dibendung. Inilah saat air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling sering tertumpah. Ketika adzan subuh dikumandangkan, Bilal memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa telah masuk waktu subuh. Saat itu Bilal masih melihat bekas-bekas tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Kenapa aku tidak boleh menangis? Sedang Allah telah menurunkan ayat ini tadi malam." Lalu Rasulullah SAW membacakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Lantas Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Hai Bilal, tiada yang mampu memadamkan api neraka itu selain air mata." Celakalah orang yang membaca ayat sedang ia tidak merenungkan isinya.
Sementara Ummu Salamah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, juga pernah bercerita tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sholatnya. Tengah malam, Ummu Salamah radhiyallahu an kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia temukan Rasulullah berada di sebuah sudut rumahnya. Dalam kegelapan malam, ia mendengar Rasulullah terisak-isak menangis, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu an pun ikut menangis. Lalu dia pergi ke sudut yang lain dan menangis sejadi-jadinya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara itu. Lalu bertanya, "Kenapa engkau menangis, hai Ummu Salamah? Kenapa pula tidak, ya Rasulullah?" Saud Ummu Salamah radhiyallahu an, "Engkau yang mempunyai derajat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah saja, begitu besar rasa takut Tuhan kepadanya. Kalau Tuhan yang mulia saja menangisi dosa-dosa Tuhan, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Tuhan, apalagi orang seperti saya," kata Ummu Salamah radhiyallahu an. "Lalu bagaimana dengan orang seperti kita, Bapak Ibu? Orang awam yang berlumuran dosa, yang selalu berbuat maksiat. Seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita menangis memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala, memohon agar beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada umatnya, memberi syafaat kepada kita, Bapak Ibu? Mari hadirin hadirat, kita berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, merintih menangisi dosa-dosa kita, menangis sejadi-jadinya, agar kerasnya hati bisa menjadi lembut dan mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu, kita sowan ke pangkuan beliau, guru rohani kita, Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibu Joyo. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli
سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تريقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأشرح كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأشرح وروحه أدركني فقد لمت أبدا وربيني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصلح وروحه أدركني وقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأجله وأروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا. يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الأوس السلام الله عليك ربيني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت هلتي في بلداتي خذ بيدي يا سيدي والأمات. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلداتي خذ بيدي يا سيدي والأمات. يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلداتي خذ
بيدي يا سيدي والأمات يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سليم على محمد شفيع الأمم والآل وجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدينا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سليمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات رب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدينا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سليمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدينا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركات غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين إذا هذا وجعل فيه نذيرا بليغا بلغ جميع العالمين إذا هذا وجعل فيه نذيرا بليغا
بلغ جميع العالمين إذا نهد وجعل في نذيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فافروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Hadirin hadirat yang kami hormati, demikianlah di antara tangis-tangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangis karena rasa takut dan khawatir, tangis karena taubat, tangis karena mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tangis karena tafakur, tangis karena rindu dan mahabbah, tangis karena syukur, tangis karena kasih sayang, dan masih banyak lagi tangis-tangis beliau yang lain. Akhirnya mudah-mudahan kita dikaruniai hati yang lunak, yang peka, mudah merasa terhadap sesuatu yang menyentuh jiwa, sehingga kita cepat merasa dan mengakui dosa-dosa kita. Kemudian hati kita tersentuh, terenyuh untuk menangis, bersujud memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atas apa yang kami sampaikan di atas, marilah kita jadikan wawasan untuk mengoreksi, untuk introspeksi diri kita masing-masing, khususnya untuk diri kami pribadi, karena masih terhijabnya hati ini, karena begitu kotornya hati pribadi ini. Sungguh diri pribadi ini sebenarnya betul-betul tidak pantas menyampaikan sepatah dua patah kata di atas. Namun kami niati kita akan dakwah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya apabila ada kesalahan, kehilafan, itu datangnya dari diri pribadi kami. Apabila ada sesuatu yang benar, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min wasi hadzal zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikumus